Hi guys, welcome back to my channel. Sa mga nagtatanong kung paano ba ang ginagawa ko kapag naglalag daw yung Tecno Mobile ko, so just keep on watching. So ang option number 1 guys is close running application and restart. So kung may mga running application ka yan, yung mga open application nyo, i-close nyo muna siya lahat kasi isa yan sa mga reason kung bakit naglalag ang cellphone ninyo. Then after nun guys, pagka-close ng mga running application, i-restart po ninyo yung cellphone ninyo. Yan, click nyo lang yung power button, then restart. Kasi isa sa mga reason kung bakit lag ang cellphone is napakaraming open application. Then ang option number 2 naman is yung memfusion and do not open more application. So sa memfusion, punta lang kayo sa settings, then hanapin nyo dyan yung special function. Click nyo lang yung special function, then mababasa nyo dyan yung memfusion. Click nyo lang yan guys para ma-extend yung RAM ninyo. Pwede nyo siyang iset, click nyo lang yung set virtual RAM, then pipili kayo kung 1GB, 2GB, or 3GB. Choice nyo kung ano ang gusto nyo. Then after nun guys, dapat pag mag-open kayo ng application is, para sa akin, hindi siya tataas sa 4 na application, 2 or 3 pwede na po siya guys. Then yung option number 3 naman guys is yung storage cleanup. So punta lang kayo sa settings, then hanapin nyo dyan guys yung storage. Click nyo lang yung storage, then wait nyo siyang iikot yan, then matototal dyan yung mga i-clean up ninyo. Then after nun, click clean up, then magi-scan siya. Wait nyo lang yung scanning. Makikita nyo din dyan guys yung mga application na hindi nyo ginagamit. Then click yung clean. Nag-cleaning up junk siya. Then after nun guys, i-click nyo pa dyan yung optimize now. So yun lang guys. Then ang option number 4 ko guys is yung system update. Isa sa mga reason kung bakit lag ang ating cellphone is hindi updated ang system. So punta lang kayo sa settings, then i-click nyo lang yung system. Then click system update. Dahil updated naman yung cellphone ko guys, dyan nyo siya makikita if hindi siya updated. So need mo siya i-update talaga. Then kung updated na guys, isa yan sa makakalesen ng paglalag ng cellphone ninyo. So ganun lang siya kadali guys. Then ang last option guys is yung reset phone. Kung nagawa nyo na guys yung option number 1, 2, 3, and 4 at lag pa rin talaga, punta lang kayo sa settings, then click nyo yung system. Then hanapin nyo dyan yung reset phone. Click nyo lang yung reset phone, then hanapin nyo naman dyan yung erase all data. Click nyo yung erase all data. Make sure lang guys, bago kayo mag-erase all data, nakapin nyo na yung mga important files ninyo. Make sure lang din guys, alam nyo yung password ng Google ninyo or naalis nyo muna siya dyan. Yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.